Annyeonghaseyo Yorobun, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan textbook IPS topik bab 23 dengan judul Oren Canon du Sonero Mulgonel Deryo Yaheo. Oren Canon kepada orang tua, Yaheo harus, derida memberi, mulgon barang, ero dengan du dua son tangan. Jadi kepada orang tua harus memberikan barang dengan dua tangan. Haksep Mopyo, tujuan pembelajarannya adalah membahas tentang nopimal malhagi, berbicara dengan bahasa hormat, serta joon hagi, memberi saran. Membob tata bahasa, si, ini partikel pembentuk bahasa hormat, dan aya oya dueda, aya oya hada yang artinya harus. Kemudian ohwi, kosakata, ohwi nopim, kosakata bahasa hormat, dan senghwal yejol, etika, senghwal aktivitas sehari-hari. Jadi, etika dalam beraktivitas sehari-hari. Jongbo Rangmunhwa, informasi budaya. Hanguk derege nairan. Jadi ran itu adalah ekspresi bertanya. Apa itu atau apakah itu nai umur ege bagi Hanguk del orang-orang Korea. Lanjut ke pembahasan Dewa Il. Percakapan 1 antara Rihan dengan Jihun. Jihun si, 제가 한국 친구집에 초대를 받았는데. Jadi Jihun, saya 받다 menerima chode undangan 집에 ke rumah 한국 친구 teman Korea. 어린이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 거라서 karena gada pergi 처음 pertama kali 집에 ke rumah. 계시다 yang ada yang tinggal. 어린이 orang tua, jadi karena pertama kali pergi ke rumah yang ada orang tuanya, 좀 걱정돼요, menjadi agak khawatir. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 그래서 jadi, kita ada 몇 가지 beberapa, ada beberapa hal, gosip ingin, 물어보고 bertanya, jadi ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. 어떤 게 알고 싶어요? gosipta, ingin alda mengetahui. 어떤 게 hal apa? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 좋을까요? Sebaiknya derida memberi 선물 hadiah. 어떤 yang bagaimana atau yang seperti apa? 어른들께 kepada para orang tua. 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 보통 biasanya 많이 banyak 선물 hada menghadiahkan kuail buah, ina atau 음료수, minuman. 그런데, tetapi, 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 bertanyalah, 것을 hal, 좋아하시는, yang disukai 어른들, para orang tua, lalu, 사가세요, pergi membelilah. Jadi, pergi membeli setelah kita bertanya hal-hal yang disukai oleh orang tua. 그리고, lalu, 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. Ketika derida memberi 선물 barang, 드리세요, berikanlah, 두 손으로 dengan dua tangan. 네, 알겠어요. Ya, saya mengerti. 고마워요. Terima kasih. Masuk ke ohwi il, kosakata 1, ohwi nopim, bahasa hormat. 계시다, tinggal, bentuk hormat dari itta. Kemudian 잡수시다, 드시다, makan, bentuk hormat dari mokta. 주무시다, tidur, bentuk hormat dari jada. 말씀하시다, berbicara, bentuk hormat dari malhada. Kemudian 편찮으시다, sakit, bentuk hormat dari 아프다. Kemudian doragashida, meninggal. Derida, memberi, bentuk hormat dari juda. Kemudian dek, rumah, bentuk hormat dari jip. Songham, nama, bentuk hormat dari irim. Dan yonse, umur, bentuk hormat dari nai. Saya akan melafalkan kosakata bahasa Koreanya. Kemudian coba Anda jawab dengan artinya. Gishida, 잡수시다, 드시다, 주무시다, 말씀하시다,
변찮으시다, 돌아가시다, 느리다, 댁, 송함, 연세. Oke, kita lanjut ke pembahasan Mumbob il. Tata bahasa 1 tentang si, partikel pembentuk bahasa hormat. Langsung masuk ke contoh soalnya. 사장님 지금 계세요? 사장님, Pak Direktur, 지금 계세요? Apakah? 지금 sekarang 계시다, ada. 조금 전에 beberapa waktu yang lalu, 나갔었어요. Pergi keluar. kemudian, Tata 씨의 아버지는 기가 크세요? Tata 씨의 아버지는, jadi ayahnya Tata, 기가 크세요? Apakah badannya tinggi? 아니요, 기가 작으세요. 아니요, tidak, badannya pendek. Selanjutnya, Tuan si, iot sero sasoyo. Tuan, iot baju ini, sero sasoyo, apakah membeli baru? 아니요, tidak. 고향에서 어머니가 보내주셨어요. Jadi, dikirimkan 어머니 ibu dari kampung halaman. Masuk ke 연습 1, latihan 1, 빈칸에 맞는 표현을 보기에서 골라 대화를 완성하세요. 완성하세요, sempurnakanlah 대화 percakapan, 골라 dengan memilih pada bogi, ini bogi ya. 표현을 ekspresi, 맞는 yang tepat, 빈칸에 pada bagian yang kosong. Nomor 1, 지난 주말에 뭐 했어요? 지난 주말에, akhir pekan lalu, 뭐 했어요? Melakukan apa? 할머니 titik-titik 다녀왔어요. Jadi 할머니 nenek titik-titik 다니다 다녀왔어요. Sudah pergi ke titik-titik nenek. Jawabannya 연세, umur, 돌아가시다, meninggal, 드시다, makan, 댁, rumah, 계시다, tinggal. Berarti jawabannya 댁 ya. Jadi sudah pergi ke rumah nenek. Nomor 2, 사장님 좀 바꿔주세요. 바꿔주세요, tolong sambungkan. 사장님 kepada Pak Direktur. 지금 sekarang. 사무실에, 사무실에 di kantor, 안 titik-titik, tidak titik-titik. 잠깐 나가셨어요. Sudah nagada pergi keluar, camkan sebentar. Jadi sekarang di kantor tidak titik-titik, pergi keluar sebentar. Yang cocok adalah 계시다 ya, tidak ada ya. Jadi 지금 사무실에 안 계세요? 잠깐 나가셨어요. Jadi sekarang tidak ada di kantor, sudah pergi keluar sebentar. Nomor 3, 가족이 어떻게 돼요? Keluarganya ada berapa? 어머니하고 동생, 저 3명이에요. 3 orang, ibu dengan adik dan saya. 아버지는 ayah, 3년 전에 3 tahun lalu 돌아가셨어요. Sudah meninggal. Nomor 4, 할머니 titik-titik 이가 어떻게 됐어요? Jawabannya 75살이에요. Jawabannya 75 tahun. Berarti yang cocok adalah bertanya umur ya. 연세. Jadi 할머니 nenek, 연세가 어떻게 됐어요? Umurnya berapa? 75 tahun. Nomor 5, 여기 얼마예요? Ini berapa harganya? 맛있게 titik-titik 비빔밥하고 김치찌개니까 10,000원이에요. 맛있게 dengan nikmat, dengan enak, titik-titik. 비빔밥하고, bibimbap dan sup kimchi 10.000. Berarti yang cocok adalah 드시다 ya, makan ya. 맛있게 드세요. Sudah makan dengan enak. Karena bibimbap dan sup kimchi, maka 10.000. Lanjut pembahasan nomor 2. 대화에서 밑줄 친 부분을 CLC를 사용해서 빠르게 고쳐 쓰세요. 고치다, rubahlah, 빠르게 dengan benar. 사용해서 dengan menggunakan partikel CEC. 부분 pada bagian 밑줄 친 yang di garis bawah 대화에서 pada percakapan. Nomor 1. 가족은 어디 살아요? 가족 keluarga 어디 살아요? Tinggal di mana? 부모님은 orang tua 고향에 살아요. Tinggal di 고향 kampung halaman.
그리고 lalu 형은 한국에 있어요. 형, kakak laki-laki 한국에 있어요. Ada di Korea, tinggal di Korea. Nomor 2, 안에 반장님 계세요. 안에 di dalam. 반장님, Pak Mandor 계시다 ada. Apakah Pak Mandor ada di dalam? 아니요, tidak. 조금 전에 나갔어요. 조금 전에 beberapa waktu yang lalu 나갔어요. pergi keluar. Nomor 3, 여보세요. Halo. 사장님 좀 바꿔주세요. Tolong sambungkan dengan Pak Direktur, 사장님. 사장님은 지금 주회 중이시라서. 사장님은 Pak Direktur. 중이시라서 karena sedang huwe rapat 지금 sekarang. 전화를 못 받아요. 못 받아요 tidak bisa menerima 전화 telepon. Lanjut ke pembahasan Dehwa I, percakapan 2 antara Heong dengan Adit. Adit 씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. Adit, 한국에서는 di Korea 식사할 때 ketika siksa ada makan, 면 안 돼요 tidak boleh, 먹다 makan, 들고 dengan mengangkat, 밥그릇 mangkuk nasi. Ah, 그래요? Begitukah? Benarkah? 몰랐어요. Saya tidak tahu. 한국에서는 di Korea 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. Ya 돼요. Harus 먹다 makan. Go dengan nokta meletakkan 밥그릇 mangkuk nasi 식탁 di atas meja makan. 저도 처음에는 saya juga 처음에 pada pertama kali 한국의 식사의 줄을 잘 몰라서 고생했어요. 몰라서, karena 몰다, tidak tahu. 예줄, etika, siksa, makan. 한국에, Korea, tidak tahu. Etika makan di Korea, pertama kali. 고생했어요. Kesulitan, atau mendapatkan masalah. 저는 아직도 잘 모르겠어요. Saya 모르다 belum tahu 잘 dengan baik 아직도 masih. Jadi saya masih belum tahu. 한국의 식사의 조를 좀 가르쳐 주세요. 주시오 tolong 가르치다 ajari 예절 etika siksa makan Korea. 한국. Jadi tolong ajari etika makan Korea. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 면 안 돼요. Tidak boleh kota menancapkan 숟가락, sendok, 밥에 pada nasi. 그리고 lalu 밥을 먹을 때 ketika 먹다 makan 밥 nasi 소리를 크게 내지 마세요. jangan. 크게 내다 mengeluarkan suara sory keras ketika makan nasi. Kosakata yang perlu dipelajari dari percakapan di atas adalah siksa yechol, etika makan, dan noko muktah, makan dengan meletakkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Ohui I, kosakata 2, tentang senghwa liechol, etika dalam beraktivitas sehari-hari. Yang pertama, 신발을 신고 들어가다. 들어가다 masuk, 신고 dengan menggunakan 신발 sepatu. 한 손으로 물건을 주다. 주다 memberi 물건 barang, 한 손으로 dengan satu tangan. 다리를 돌다, menggoyang-goyangkan dari kaki. 다리를 걷고 앉다, 앉다 duduk, go dengan ko, ini menyilangkan dari, menyilangkan kaki. 밥에 숟가락을 꽂다, menancapkan 숟가락 sendok, 밥에 pada nasi. 밥그릇을 들고 먹다, 먹다 makan, 들다, 들고 dengan mengangkat, 밥그릇 mangkuk nasi. 소리를 크게 내다. 내다 mengeluarkan kege dengan keras. Sorry, suara jadi bersuara keras. 고개를 돌리다. 돌리다 memutar. 고개. Tubuh bagian atas. Jadi harus memalingkan wajah. 호리를 숙이다. 숙이다 membungkukkan hori, pinggang. 자리를 양보하다. Mempersilahkan atau menyerahkan jari tempat duduk.
Munbob I, tata bahasa 2, aya oya dueda atau aya oya hada, artinya harus masuk ke contoh kalimat. Hanggukin jibe galte, jadi T ketika, kada pergi jibe ke rumah hanggukin orang Korea, muosel apakah josim hiyaduyo, yaduyo harus josim ada, memperhatikan atau berhati-hati. Jadi harus memperhatikan apa ketika akan pergi ke rumah orang Korea. 신발을 신고 들어가면 안 돼요. 면 안 돼요, tidak boleh. 들어가다 masuk. 신고 dengan menggunakan 신발, sepatu. 신발을 벗고 들어가야 해요. Ya 해요 harus, 들어가다 masuk. 벗고 dengan melepas 신발, sepatu. Nomor 2. 한국에서 어른께 지켜야 하는 예절이 있어요? 한국에서 di Korea 예절이 있어요. Apakah ada 예절 etika 하는 hanen yang harus cikida ditaati 어른께 kepada orang tua. 어른께는 물건을 두 손으로 드려야 돼요. 어른께는 kepada orang tua ya 돼요 harus 들이다 memberi. Du sonero dengan dua tangan mulgon barang. Jadi kepada orang tua harus memberikan barang dengan dua tangan. 연습 2, latihan 2. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. 연결하세요, hubungkanlah mal kata atau kalimat almajen yang tepat bogo dengan melihat krim, gambar. Kita artikan dulu kalimat-kalimatnya. Oren apeso di depan orang tua. Darirel tulmyon andoyo. Andoyo tidak boleh. Tolda menggoyang-goyangkan dari kaki. Berarti nomor 5. Kemudian bab kerisel delgo. Babel mogemyon andoyo. Myon andoyo tidak boleh. Mokta makan bab nasi. Delgo dengan mengangkat bab keret, mangkuk nasi. Berarti nomor 4. Kemudian 신발을 신고 집 안에 들어가면 안 돼요. 면 안 돼요 tidak boleh. 들어가다 masuk. 집 안에 ke dalam rumah. 신고 dengan menggunakan 신발 sepatu. Nomor 3. Kemudian 어른께 한 손으로 물건을 들으면 안 돼요. 면 안 돼요 tidak boleh. 들이다 memberi mulgon barang. 한 손으로 dengan satu tangan 어른께 kepada orang tua. Nomor 1. Kemudian 식사할 때 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 면 안 돼요 tidak boleh. Kota menancapkan 숟가락 sendok 밥에 pada nasi. 식사할 때 ketika 식사하다 makan. Nomor 2. Latihan 2. 그림을 보고 맞는 답을 고르세요. 고르세요 pilihlah 답 jawaban 맞는 yang tepat. 보고 dengan melihat krim gambar. 어른께 인사할 때 어떻게 해요? 어른께 kepada orang tua, 인사할 때 ketika 인사하다 memberi salam, 어떻게 해요? Harus bagaimana? Cek gambarnya, kemudian cek jawabannya. 허리를 숙여야 해요. Harus membungkukkan hori pinggang. Atau 손을 들고 인사해야 해요. 해야 해요 harus insa, memberi salam. Delgo dengan mengangkat son tangan. Berarti yang benar nomor 1. Selanjutnya, 지하철에서 어떻게 해야 해요? Di kereta bawah tanah, 해야 해요 harus bagaimana? Jawabannya, 어른께 자리를 양보해야 해요. 어른께 kepada orang tua, ya 해요 harus 양보하다 memberikan, menyerahkan jari tempat duduk at. 자리를 차지하고 앉아 있어야 해요. Ya 해요 harus 앉아 duduk. 차지하고 dengan menyerobot jari tempat duduk. Berarti yang sesuai dengan gambar adalah nomor 1. 활동, aktivitas. 보기처럼 이야기해 보세요. Cobalah bercakap-cakap seperti contoh. Contohnya, ada gambar orang sedang makan sambil mengangkat mangkok nasi. 밥을 먹을 때 ketika makan. 식탁 위에 놓고 먹다. Jadi, 먹다 makan, 놓고 dengan
meletakkan 식탁 위에 di atas meja makan. Contoh percakapannya, 한국에서 밥을 먹을 때 어떻게 해야 돼요? 한국에서 di Korea 밥을 먹을 때 ketika makan nasi 어떻게 해야 돼요? Harus bagaimana? 밥 그릇을 들고 먹으면 안 돼요. Jadi 면 안 돼요 tidak boleh makan 들고 dengan mengangkat 밥 그릇 mangkuk nasi ini. 식탁 위에 놓고 먹어야 돼요. Ya 돼요 harus 먹다 makan, 놓고 dengan meletakkan 식탁 위에 di atas meja makan. Untuk soal-soal selanjutnya silakan Anda coba kerjakan sendiri. Jika kesulitan silakan tulis komentar di kolom komentar. Kita masuk ke pembahasan Jongbo informasi judulnya 한국인들에게 나이란. Apa itu umur? 한국인들에게 bagi orang-orang Korea. Atau apa makna umur bagi orang-orang Korea? 한국에서는 처음 보는 사람에게도 나이를 자주 물어봅니다. 자주 물어봅니다. sering bertanya naik umur ege kepada saram orang. 처음 보는 yang pertama kali ditemui. Jadi di Korea sering ditanyakan mengenai umur kepada orang yang baru pertama kali ditemui. 외국인들은 한국인들이 처음 만났을 때 나이를 물어보아서 당황하는 경우가 있는데. Jadi 외국인들은 orang asing 경우가 있다 ada kondisi atau ada situasi 당황하다 kebingungan. 물어보아서 karena ditanya naik umurnya ketika 처음 만났을 처음 만나다 bertemu pertama kali 외국인들이 orang-orang Korea. Jadi orang-orang asing menghadapi situasi yang membingungkan karena ditanya umurnya waktu bertemu pertama kali dengan orang-orang Korea. 한국에서는 di Korea 나이를 묻는 것이 실례되는 행동은 아닙니다. Jadi di Korea, 아닙니다, bukanlah 행동, suatu perilaku atau tindakan 실례되다 yang tidak sopan. 것이 perihal, 나이를 묻다, bertanya tentang umur. Jadi bertanya tentang umur di Korea itu bukanlah suatu tindakan yang tidak sopan. 왜냐하면, kenapa seperti itu? 한국에서는 나이가 많은 사람에게는 한국에서는 di Korea 사람에게는 kepada orang 나이가 많은 yang umurnya lebih tua 높임말을 쓰는 등 예의를 지켜야 하기 때문입니다. karena 지켜야 하다 harus mentaati, harus mematuhi 예의, etika seperti 높임말을 쓰는 penggunaan bahasa hormat ketika bertemu orang yang umurnya lebih tua. 높임말을 쓰는 것 말고도, jadi selain penggunaan bahasa hormat, 어른 앞에서 di depan orang tua 지켜야 하는 행동들이 있는데, jadi ada tindakan-tindakan atau perilaku 해요 yang harus 지키다, ditaati. Jadi bukan hanya soal penggunaan bahasa hormat, tetapi di depan orang tua ada beberapa aktivitas atau perilaku yang harus ditaati. 어떤 것인지 알아볼까요? Bagaimana jika kita cari tahu 어떤 것인지, hal apa saja? Yang pertama, 밥을 먹을 때 ketika makan nasi. Untuk ketika makan. 어른이 먼저 숟가락을 들 때까지 기다리기. 기다리기 menunggu, 때까지 sampai saat, 들다 sampai saat 어른이 orang tua 들다 mengangkat 숟가락 sendok 먼저 pertama kali. Jadi kita tunggu orang tua mengangkat sendoknya terlebih dahulu. Kemudian 어른이 식사를 마칠 때까지 자리에서 일어나지 않기. Ciangi tidak ironada bangun, cariyeso dari tempat duduk. TKJ sampai saat orini orang yang lebih tua, siksa macil menyelesaikan makannya.
Selanjutnya, 술을 마실 때, ketika minum sul, ketika minum alkohol. 어른께 술을 받을 때는 두 손으로 받기, menerima pada, 두 손으로 dengan dua tangan, ketika 받다 mendapatkan sul, minuman alkohol, 어른께 dari orang tua. 어른이 먼저 술을 마신 후에 마시기. jadi 마시기 minum, 후에 setelah, 어른이 orang tua, 먼저 pertama kali, 술을 마시기 minum sul. jadi minum setelah orang tua minum pertama kali. selanjutnya 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술 마시기. 마시기 minum sul alkohol, 돌리고 dengan malingkan tubuh bagian atas. 어른 앞에서는 di depan orang tua. Selanjutnya 물건을 주고받을 때, ketika 주고받다 mendapatkan dan memberikan 물건 barang. 어른께 물건을 드릴 때, ketika memberikan barang kepada orang tua, 두 손으로 드리기, berikan dengan dua tangan. 어른이 물건을 주실 때, ketika orang tua memberikan barang, 두 손으로 받기, terima dengan dua tangan. kita, lain-lain. 인사를 할 때, ketika memberi salam, 허리를 숙이기, bungkukkan badan. 어른 앞에서 담배 피우지 않기, tidak merokok. 어른 앞에서 di depan orang tua. 지하철이나 버스에서 어른께 자리 양보하기. jadi 양보하다, memberikan atau menyerahkan tempat duduk jari kepada orang tua, 어른께. 지하철 di kereta bawah tanah, ina atau bus, di bis. jadi di kereta bawah tanah atau bis, jika melihat orang tua, senior citizen, kita harus menyerahkan tempat duduk. Masuk ke pembahasan IPS topik 듣기. kita dengarkan soalnya. 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. pilihlah krim gambar, 관계 있는 yang berhubungan, 내용과 dengan penjelasan. 잘 듣고, dengarkan dengan baik, dan pilih gambar yang berhubungan dengan penjelasan. 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? 할아버지는 지금 뭐 하세요? 할아버지 kakek, 지금, sekarang, 뭐 하세요? sedang apa? 방에서 주무세요. 방에서 di kamar, 주무시다, tidur. Berarti yang cocok dengan penjelasan adalah gambar nomor 1. 2번 할아버지는 지금 어디 사세요? 할아버지는 지금 어디 사세요? 할아버지 kakek, 지금, sekarang, 어디, di mana, 사세요, tinggal. Jadi kakek tinggal di mana sekarang atau ada di mana sekarang? 작년에 돌아가셨어요. 작년에 돌아가셨어요. 작년에 tahun lalu 돌아가셨어요. Sudah meninggal. Berarti gambar yang cocok adalah nomor 3. 3번 한국에서는 Di Korea, 한국에서는 지하철에서 지하철에서, di kereta bawah tanah, 할아버지 할머니를 보면 할아버지 할머니는 보면, jika melihat kakek atau nenek, 자리를 양보해야 합니다. 자리를 양보해야 합니다. Ya hamnida harus, 양보하다 menyerahkan jari tempat duduk. Berarti yang cocok dengan penjelasan tadi adalah gambar nomor 1. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 대답 jawaban almajun yang tepat. 듣고 dengan mendengarkan 질문 pertanyaan berikut. 4번 아버지는 무슨 일을 하세요? 아버지는 무슨 일을 하세요? 아버지는 ayah.
무슨 일, pekerjaan apa, hasil, melakukan. Jadi ayah kerjanya apa? 5번, Yang cocok dengan pertanyaan tadi adalah cek jawabannya. 잘 지냈어요. Ini kabar baik. Ini biasanya digunakan untuk bertanya kabar ya. 잘 지내요, 잘 지냈어요. Kemudian 책을 읽어요, membaca buku. 회사에 다니세요. Jadi pergi bekerja di perusahaan. 다음 주에 아버지가 오세요. 다음 주에 minggu depan 아버지가 ayah 오세요 datang. Jadi ayah datang minggu depan. Yang cocok dengan pertanyaan tadi adalah ayahnya bekerja di mana? Jawabannya adalah 회사에 다니세요, bekerja di perusahaan. 실례지만 성함이 어떻게 되세요? 실례지만 성함이 어떻게 되세요? 실례지만 permisi, maaf. 성함 namanya, ini bahasa hormat dari i름. 성함이 어떻게 되세요? Namanya siapa? Yang cocok untuk pertanyaan tadi, 예순 살이요. berarti ini 60 tahun. Kemudian 10월 14일이요. jadi tanggal 24 bulan 10. 우리 할머니 있습니다. jadi nenek kami. Kemudian 저는 이영수라고 합니다. Nama saya Lee Yongsu. Berarti yang cocok dengan pertanyaan tadi adalah nomor 4 ya. 저는 이영수라고 합니다. Saya dipanggil Lee Yongsu. Masuk ke IPS topik 일기. 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat almajin yang benar. 보고 dengan melihat dalam 그림, gambar berikut. Nomor 1. Cek jawabannya. 할아버지가 변찮으세요. kakek sakit. 변찮으세요. sakit. 할아버지가 방에 계세요. kakek ada di kamar. 할아버지가 식사를 하세요. kakek makan. 할아버지가 비빔밥을 드세요. kakek makan bibimbap. Yang cocok dengan gambar berikut adalah 할아버지가 방에 계세요. kakek ada di kamar atau tinggal di kamar. Nomor 2. 한국에서는 다리를 털면 안 됩니다. Di Korea tidak boleh menggoyang-goyangkan kaki. 한국에서는 집에서 바닥에 앉습니다. Jadi di Korea ketika di rumah duduknya di lantai. 한국에서는 밥에 숟가락을 꽂지 않습니다. 지 않습니다 tidak boleh atau jangan kita menancapkan 숟가락 sendok 밥에 pada nasi. 한국에서는 집에 들어갈 때 ketika masuk rumah 신발을 신으면 안 됩니다. Tidak boleh menggunakan alas kaki atau sepatu. Jadi yang cocok dengan gambar nomor 4. Nomor 3. 어른께는 허리를 숙여서 인사해야 합니다. Ya 합니다 harus insahada, memberi salam. 숙여서 dengan membungkukkan hori, pinggang. 어른 앞에서는 di depan orang tua 조용히 밥을 먹어야 합니다. Ya 합니다 harus 먹다 makan. 밥 nasi 조용히 dengan tenang. Kemudian 어른 앞에서는 di depan orang tua 다리를 고고 앉으면 안 됩니다. Yang namanya tidak boleh anta duduk, koko dengan menjelangkan kaki dari kaki. Kemudian 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술을 마셔야 합니다. Harus minum sul dengan memalingkan badan atau memalingkan kepala di depan orang tua. Yang cocok dengan gambar adalah nomor 4. Selanjutnya nomor 5. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang tepat atau yang paling tepat gajang. 빈칸에 들어갈 yang akan dimasukkan ke bagian yang kosong. Nomor 4. 저의 할머니는 할머니 nenek 저의 kami titik-titik 이가 많으시지만 titik-titiknya banyak tetapi 매일 운동할 하셔서 karena 매일 운동 berolahraga setiap hari 건강하십니다. sehat. Yang cocok adalah nomor 1 dek rumah 송함 nama Yonsei umur, kemudian Sengsin, ini ulang tahun. Berarti yang cocok dengan pertanyaannya
adalah ini ya, yonsei umurnya. Jadi nenek kami umurnya sudah tua, tetapi karena setiap hari berolahraga, maka tubuhnya sehat. Nomor 5. 한국에서는 di Korea, 어른들과 함께 있을 때 ketika ada 함께 bersama 어른들과 dengan para orang tua, 지켜야 할 줄이 많은데, jadi banyak etika yang harus ditaati. 물건을 주고받을 때 ketika memberi atau menerima barang, 어른께는 kepada orang tua 두 손으로 물건을, cek jawabannya nomor 1, 주셔야 합니다, harus memberikan, 드려야 합니다, harus memberikan, cuman yang ini lebih bentuk hormatnya ya, 드리다, ini 주다. Kemudian 드려야 합니다, harus membalikkan, kemudian 수고해야 합니다, harus membungkukkan. Maka yang cocok dengan pertanyaannya adalah 드려야 합니다, memberikan tapi bentuk hormat. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan pembahasan materi pada bab ini. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang masih semangat untuk melanjutkan belajarnya, bisa langsung klik ke video pembahasan bab berikutnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel IPS Topik Korea. 감사합니다.